वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वफ़द के हमरा मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सदर का पैगाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पहुँचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे का पहला अहम वर्किंग सेशन मुकम्मल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास ने वफ़द के हमरा फील्ड मार्शल से मुलाकात की है। सिफारती ज़राए का कहना है मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती जनरल आसिम मलिक भी शरीक हुए। ईरानी वफ़द में नायब वज़ीर ख़ारजा, ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम और तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई शामिल हैं। अहम बैठक में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर। रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। The President was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The President has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the President, the Vice President, the Secretary of State will be waiting here in the United States for updates. पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। खुद राबता करके बालशमा मुलाकात की दरख्वास्त की है। सदर ट्रंप ईरानियों की बात सुनने के लिए स्टीव विटकॉफ जेरेड कुशनर को भेज रहे हैं। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। जेडी वेंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जाने बढ़ेगी। सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइंस वाज़े कर रखी हैं। उन्होंने लचक दिखाई और सीज़फायर में तोसी की। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस साबित हुआ है। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है आया कोई मुआहदा हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा ईरान अमरीकी मुतालिबात पर एक पेशकश करने का इरादा रखता है। हम इन ईरानियों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म की मुलाकात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का सोशल मीडिया पर जारी बयान। इस्माइल बकाई ने कहा दौरे में पाकिस्तान की जानिब से जारी सालिसी से मुतालिक अमूर पर बात होगी। अमेरिका की मुसल्लह जारहाना जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरान अपने मुशादात पाकिस्तान को फराहम करेगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब का भी मुज़ाकरात की दरख्वास्त का अमरीकी दावा मुस्तरद। कहा अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। अमरीका की ज़्यादतियों के बायस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने दावा किया था कि ईरान ने अमरीका से खुद राब्ता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। पाकिस्तान आलमी आम के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलत फराहम कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की खित्ते की सूरत हाल से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा ईरान अमरीका सहूलतकारी से मुतालिक पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी वही है जो मुस्तनद सरकारी ज़राए से जारी की जाती है। गैर मुसद्दक़ा बयानात या सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मालूमात पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करती। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने हक़ान फ़िदान को पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। सिक्योरिटी एक बार फिर रेड अलर्ट। मुख्तलिफ रूट्स पर डाइवर्शंस लगाकर भारी गाड़ियों का मुकम्मल दाखिला बंद। रेड जोन और तौसीही रेड जोन पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक मुअत्तल किए जाने का इम्कान। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। रेड जोन के सरकारी और निजी दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत। रेड जोन के तालीमी इदारे भी बंद। ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। अमरीका का ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 आधार पर नई पाबंदियां। बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने बताया ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुजम्मद कर दिए। ईरान के माली वसाइल का सुराग लगाते रहेंगे।
امریکہ کے ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کا منصوبہ، غیر قانونی تیل کی تجارت کے خلاف فیصلہ کن اقدامات تیز، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا آپریشن اکنامک فیوری کا اعلان۔ مارکو روبیو نے کہا ایرانی تجارت کو سہارا دینے والے نیٹ ورک پر بھی دباؤ بڑھایا جائے گا۔ یہ تمام اقدامات آپریشن اکنامک فیوری کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے امریکہ مشرق وسطی میں فوجی قوت بھی تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ ترکی نے آبنائے ہرمز میں مائنز کی صفائی میں حصہ لینے کا عندیہ دے دیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے مطابق مائنز کی صفائی میں ماہرین کی ٹیم کی ضرورت پڑے گی۔ ترکی اس کے لیے تیار ہے، کہا مذاکرات میں ایران کے ایٹمی پروگرام کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ایران پر حملے اسرائیل کی درخواست پر کیے، امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کر دی۔ آفس آف لیگل ایڈوائزر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فروری میں شروع وسیع بحری اور فضائی کارروائی مشترکہ دفاع کے قانونی حق کے تحت کی گئی۔ امریکہ نے اسرائیل کی درخواست پر ایران کے میزائل اور جوہری ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے مداخلت کی، اسے اسرائیل نے خطرہ قرار دیا تھا۔ کویت کی سرحدی چوکیوں پر عراق سے ڈرون حملہ، سعودی عرب کی مذمت، کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا عراق سے آنے والے ڈرونز کے حملے ناقابل قبول ہیں، عراق سے ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے عالمی قوانین نظر انداز کر رہا ہے۔ امریکہ توانائی کی منڈیوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بیان۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ دنیا کو ایسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں عالمی قوانین کی کوئی حیثیت نہیں۔ مغربی ممالک نے روس کے خلاف کھلی جنگ شروع کر دی ہے، یوکرین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری 5 روزہ دورے پر چین روانہ، لاہور ایئرپورٹ پر گورنر پنجاب سلیم حیدر نے رخصت کیا۔ صدر مملکت 27 اپریل تک صوبہ ہونان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آصف علی زرداری 28 اپریل سے 1 مئی تک ثانیہ میں قیام کریں گے۔ چینی صوبائی قیادت سے ملاقات شیڈیول۔ پاکستان چین اقتصادی تعاون اور تجارت کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ سی پیک منصوبوں پر پیش رفت اور تعاون بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ بہترین حکمت عملی اور کامیاب سفارتکاری، پاکستان کا عالمی وقار نمایاں طور پر بلند۔ مارکہ حق کی عظیم فتح کے بعد سیاسی اور عسکری قیادت کی بصیرت اور مؤثر سفارتکاری نے پاکستان کو عالمی سطح پر ممتاز مقام دلایا۔ جنگی میدان میں دشمن کو عبرتناک شکست دینے کے بعد پاکستان کا عالمی سطح پر اصولی موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر، بھارت عالمی تنہائی کا شکار۔ پاکستانی قیادت نے امریکہ، چین، سعودی عرب، ترکی، روس اور ایران سمیت مختلف ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا مظہر۔ ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار مؤثر اور متوازن سفارتکاری کا واضح عکاس ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 63 روپے 60 پیسے لیٹر کمی، نئی قیمت 365 روپے 21 پیسے لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرولیم ڈویژن ذرائع کے مطابق حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا، لیوی 26 روپے 77 پیسے بڑھا دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا کرائے 10% بڑھانے کا اعلان۔ گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا موٹر وے، ٹریفک پولیس سمیت سارے چلان ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ، غریب عوام کی جیب پر ڈاکہ قرار، پختونخوا حکومت کے وفاق پر شدید تنقید۔ مشیر اطلاعات شفیع جان نے کہا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ وفاقی حکومت کا عوام دشمن فیصلہ ہے، مہنگائی سے پریشان عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا۔ شفیع جان کا کہنا تھا موجودہ حکومتی کارکردگی سوالیہ نشان بن چکی ہے، ملک کو ترقی کی راہ سے ہٹا کر بحرانوں کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کا گوشت کی برآمد کے لیے بڑا اقدام، چینی کمپنی سمیت 7 اداروں کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ ایم او یو کے تحت 10 لاکھ جانور ایکسپورٹ کیے جائیں گے۔ چین کی گلوبل
मीट कंपनी पंजाब में मापको के इश्तराक के कार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी, जिस पर बड़े पैमाने पर बॉयल्ड मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले। दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया गया। मरियम नवाज के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहना था, लाइव स्टॉक फार्मर्स मुआशरे खुद निसारी का जरिया बनते हैं। माजी में इस अहम शोबे को नजरअंदाज किया जाना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री में सालाना 20% की शरह से तरक्की। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी से पाकिस्तान 11वें नंबर पर आ सकता है। विफाक की वजीर IT शिजा फातिमा का कहना है, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग का आलमी मरकज बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। जानबूझकर कराची के हालात को खराब करने की कोशिश की गई। मेयर मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, कराची पर दावा करने वालों ने इस शहर के साथ जो किया वो सबके सामने है। लांडी और कुरंगी के आवाम को साजिश के तहत सहूलियात से दूर रखा गया। हम लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, इसीलिए कामयाब हो रहे हैं। 30 साल बाद लांडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को दोबारा फाल कर दिया। हुकूमत की IMF को खरबों रुपए कमर्शियल बैंकों से सरकारी खजाने में मुंतकिल करने की यकीन दहानी। आला सरकारी ज़राए की जानिब से तस्दीक। बताया, पाकिस्तान ने IMF के साथ वादा किया है कि वो सरकारी इदारों की नकद रकूम को यकजा करने के अमल को जारी रखेगा। वजारत खजाना ने तहरीरी तौर पर IMF को बताया, पाकिस्तान बेहतर मालियाती नज़्मो ज़ब्त के लिए फंड्स को यकजा करने की समत में आगे बढ़ेगा। तसलसल के लिए हुकूमत सेक्टराइजेशन स्टडी नहीं करेगी, बल्कि कानूनी मयार अपनाएगी। और शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने PSL फाइनल में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर फाइनल में तमाशाइयों को इजाज़त मिली। मोहसिन नकवी का फैसले पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर।